इस दुनिया में माँ के अलावा कोई भी आपका दुख नहीं समझ सकता। हर कामयाब मर्द के पीछे एक बूढ़े ज़ईफ़ बाप की कीमती जवानी होती है। जो मांगूं दे दिया कर ऐ ज़िंदगी, कभी तो मेरे बाबा जैसी बन। माँ से कभी हिसाब न करना, वरना तुम पर रिस्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर तुम बादशाह भी हो, तब भी वालिद की ताज़ीम की खातिर खड़े हो जाओ। 10 बार हज कर लो, 10 मस्जिदें बना लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं। सहता रहता है दुख बताता नहीं, बाप मेरा हो बेज़बान जैसे। दुनिया में बाप जैसा मुखलिस दोस्त कोई नहीं। बाप का हाथ पकड़ कर रखें, कभी किसी के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए है। मेरे कदम कैसे डगमगा सकते हैं, मुझे तो चलना मेरे बाबा ने सिखाया है। 1000 मोहब्बतें मिलाकर बाप के कदमों की धूल पे कुर्बान कर दी जाएं, तो भी उसकी धूल की कीमत अदा नहीं कर सकती। बेटियों को तो अब्बा जान के जूतों से भी मोहब्बत होती है। सूरज सांवली हो या चांद जैसी, बेटियां हमेशा अपने बाबा की परी होती हैं। ये कुदरती है कि अल्लाह ने बाप जैसा कोई दूसरा इंसान बनाया ही नहीं। हाँ, जो रद्द करता है अपनी ख्वाहिशात को, उसे बाप कहते हैं। इस दुनिया में आपका बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा कामयाब हो। बाप को हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सर पर याकूब ना हो तो बोलियां लगती हैं। अल्लाह करे आपके आंगन में आपके माँ बाप के कदमों की चहल पहल हमेशा रहे। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है, और दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। आपके लाख वारिस हों, लेकिन माँ बाप के बगैर आप लावारिस हैं। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है, तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। माँ बाप जैसा दिल भी किसी का हो सकता है, जो अपनी मोहब्बत से पाली हुई बेटियों को किसी अनजान शख्स के हवाले कर देते हैं। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, एक रोटी मांगो 2 ले आती है। माँ का गुस्सा वक्ती होता है, माँ की इज्जत करने से अल्लाह ताला खुश होता है। माँ के बगैर तो घर में रखी हुई चीज नहीं मिलती, और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। नस्ली दोस्त कितना भी नाराज हो, लेकिन दुश्मन की सफ में कभी खड़ा नहीं होता। घर में बाप की आवाज भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। लड़की की जिंदगी में बाप वो वाहिद मर्द है जिसको बेटी का रोना बिल्कुल पसंद नहीं। जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं, बल्कि बाप के साये से मिलती है। अगर सारे कंधे बाप के कंधों की तरह होते तो यकीनन जमीन बहुत खूबसूरत होती। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। बेटियों की उम्मीदों पे फ़कत बाप पूरा उतरता है, ये किसी और के बस की बात नहीं। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो घर में जिंदगी पुर रौनक है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को सलामत रखे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, ये मेरे बाबा कहते हैं। बाप वो साया है जो धूप पर खुद सहर कर औलाद को ठंडक देता है। उसके खामोश हाथों में घर की सारी दुआएं बसती हैं। बाप का हाथ कंधों पर हो तो बेटा दुनिया का ताकतवर इंसान होता है। बाबा, क्यों नहीं है सारी दुनिया आपके जैसी? अपने बाप की शफकत से लुत्फ अंदोज हो जाओ। तुम नहीं जानते कि उनके बाद लोग तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, आप पर उनका बहुत कर्ज है। आपने कभी उन्हें हासिल करने के लिए दुआ नहीं की, लेकिन उन्होंने आपको हासिल करने के लिए बहुत दुआएं की हैं। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की फुल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हुए हैं। माँ बाप की बातें कड़वी जरूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे से ही लेकिन खून साफ कर देते हैं। अम्मी अब्बू का घर वो सल्तनत होती है जहां हम हर दौर में नवाब होते हैं। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसके चेहरे पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए। कुछ पल बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल से नहीं मिला करती। कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों में निकालते हैं, अगर वो सिर्फ एक कीड़ा अपने आप में से निकाल लें
تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ اچھا برتاؤ اس لیے نہ کرو کہ بدلے میں بھی اچھا ملے، بلکہ اس لیے کرو کہ یہی تمہارے کردار کی پہچان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اسے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو گھر قلعہ بن جاتا ہے، اور اتفاق نہ ہو تو جیل سے بدتر ہوتا ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ مطلب ہو تو ملنے چلے آتے ہیں، یاروں نے مجھے مزار سمجھ رکھا ہے۔ برا وقت گزر جاتا ہے لیکن منافق اور خود غرضوں کے چہرے اور رویے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ واسطہ پڑے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ لکڑی کا کیڑا پوری کرسی کھا جاتا ہے اور کرسی کا کیڑا پورے ملک کو کھا جاتا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ والدین ہی وہ چراغ ہیں جو خود جلتے ہیں تاکہ اولاد کی راہیں روشن رہیں۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ صرف انسان کا ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ محتاج معذور نہیں، سوچ بناتی ہے۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں، فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا،
اللہ फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़कर रख देते हैं। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ है। पूछते हैं मेरे सुकून की वजह, मुस्कुरा के कह देती हूँ मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जुल्म कितनी भी बुलंदी पे हो, अल्लाह के पास इंसाफ ज़रूर होता है। आजमाइश तो हमेशा मनपसंद चीज़ से ही शुरू होती है। कुछ लोग तो इस लायक भी नहीं होते कि उनके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता भी रखा जाए, हत्ता कि लड़ाई कभी। खुद को समझना सीख जाएंगे तो फिर किसी बात की वजह से ज़्यादा देर तक दुख नहीं होगा। दुख मिले हैं, चलिए हिम्मत करें जीने की। कुन फयाकुन का मालिक बैठा है ना, शुक्रिया उन हादसों का जिन्होंने तर्ज ज़िंदगी को बदल दिया। कभी सफाई ना दो अपने सच्चे होने की। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा रब जानता है, बस यही बहुत है। लोगों के दिल कोई जन्नत तो नहीं जहां बसने के लिए आप खुद को इतना थका रहे हैं। हर टूटना ख़त्म नहीं होता, कुछ टूटना नया बनने की इब्तिदा होता है।